Gang! Ga! Dali bala? Naman. Dali de, kay may ara ko, ano sa imo. Dali di pong ko wala na. Ano na, maubrahan ba ta, bro? Inanggang, ano ko bala sa imo, content taga. Ha? Content. Content na po. Yapon ta followers, yapon ta views. Sige lang bala, ma-content man lang taya. Ma-content ta, hulam-hulam, wala kwarta. Tapos, Di, kung may kwarta ka, pahulman mo ka eh. Di, may kwarta ka, pahulman ko, ano gang, 1,000, kami gamitan ko. Content man lang na. ulam ka mo 1,000. Oo. Content lang. Ay mo, pagka. Di, paano man taka-content kung waay na karong kwarta? Hindi may ara man kada guro kwarta, content, ibalik ko mo lang dahil na sa imo. Basta content Oo, lang. gani, content lang niya. Kasi ano na pagkatuan sila. Ano may 2,000. Di, may ara ka man lang gali 1,000. O, ako na ni. Content lang to bro, o. Dakpan mo gid galit of yung may tinago, o. Ako na ni. Hoy! Akot pa. Ay, nano. Ano mo na yun? Ako na dakpan mo ka. Nano naman na yun. Hamban mo, content lang.